डोळा न देखे जो उदरम भरा, साधू खरा तो समजावा। सर्व ठाई प्रेम निस्वार्थ, हाच ज्याचा परम पुरुषार्थ। वेचीन धर्म विषया व्यतिरिक्त, वाचा ही व्यर्थ पळभरी। सारांश माझा धरून हात, लिहवून घेता हे निजचरित। भक्ती भावे निजस्मरणरत, हे चिकी इंगित येथील। म्हणून हे माड अति विनीत, नित्य श्रोतया हेची विनवीत। होऊन श्रद्धा भक्ती समन्वित, साई सच्चरित परिसावे। तेने मनास होईल शांती, उपजेल व्यसनमग्ना उपरती। जडेल साई चरणी भक्ती, भव निर्मुक्तिदायक। असो पुढील अध्यायी आता, संन्यासी विजयानंदाची कथा। जयास मानस सरासी जाता, लाधली निर्मुक्तता निजपदी। भक्त मानकर बाळाराम, तयाही तैसाच दिधला विश्राम। तोच नूलकर मेघांचा काम, पुरवी प्रकाम साईनाथ। व्याघ्रासारखा क्रूर प्राणी, तयाही दिधला ठाव चरणी। ऐसी अगाध साईंची करणी, श्रवणा पर्वणी महोत्सव। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाडपंत विरचिते। श्री साई समर्थ सच्चरिते, नवसादि कथा कथनम नाम 33 संपूर्णः। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की।